हेलो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करवा शिक्षा संवाद ओडिया को 50टा एमसीक्यू आम डिस्कसन करवा। निजे निजे देखि सार केतरा क्वेश्चन तुम ठीक करुच, केतरा क्वेश्चन भूल करुच, आउ को पाठर भूल करुच ताकू जाई पुणी रिवाइज कर। आउ जो मानकर ग्रामर रे भूल होची से माने ग्रामर को रिवीजन कर। देखो ग्रामर भी भल भल क्वेश्चन देछि, वीडियो स्किप कर नाही, शेष पर्यंत देख जा फल आम यही सब ग्रामर डिटेल एक्सप्लेनेशन कहू, केवल उत्तर नुह कहीं से आंसरटा है सेटा तुमको जनइबू। ठीक अच्छे, तो स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन को। वंदे उत्कल जननी यह कि प्रकार कविता अटे? गीति कविता, देशात्मक बोध कविता, गाथा कविता, प्रेरणादायी कविता। इंट्रोडक्शन रे ही लिखाई जे एटा गोटे देशात्मक बोधक कविता है। केउ मसीहारू वंदे उत्कल जननी कविताटी राज्य संगीतर मान्यता पाइला? आ किए देइथिला सेटा जदि जानिच कमेंट कर है। किंतु आंसर कौन हम? 2020 मसीहारू एटा राज्य संगीतर मान्यता पाइला। सारला दास काहाको पांडव सुंदर बोली कहिचंती? युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव। काहा कहिचंती? भीम को। केउ मंत्र जप करी उपेंद्र भंज कवित्व लाभ करथिले? केउ मंत्र? एटा समस्त जानिच, राम तारका महामंत्र बा राम तारका मंत्र जप करी से कवित्व पाइथिले। काव्यिक लक्षण दृष्टि चिलिका केउ प्रकार काव्य अटे? गाथा काव्य, खंडकाव्य, व्यंग काव्य, महाकाव्य। आंसर हम खंड काव्य। 5टा क्वेश्चन है, 5टारू किए केते आंसर कल मन रखि थाओ। शेष रे तमे कहिबो मोर 50टारू केतरा आसिला, केतरा ठीक है, केतरा भूल है, कमेंट करिवो हैला। 6 नंबर क्वेश्चन कौन कहला? चिलिका तोहर एही स्वभावन वर्णोच्चमय दृश्य डैश सायंतन। एटा जे माने पढ़िच से माने जानिच, वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन। तापरे अनुकंपा उषा को केउ नाम आख्यायित करछन्ते? अनुकंपा उषा माने सकाळ बा प्रभात को केउ नाम रे नामित करिछन्ती? उषा सुकुमारी देही बोली कुहाइछ पाठरे, मन अछि ना नाही? तो सुकुमार देही हैला, सुकुमार देही। लुप्त हेउरे जाति उपजाति खंडित सत देश। एठारे जाति उपजाति केउ भाव को प्रकाश करुचे रे? को भाग प्रकाश करुचे? नैराश्य, विभेद, कलह, जातना। विभेद भेदभाव सृष्टि करियार भावना को से प्रकाश करुचे। तरुण मानकर विजय पथरे किए कुहलिका सृष्टि करिथाए? कौन आंसर हम? सांसारिक मोह, धन संपत्ति मोह, पुत्र दारादीर मोह, मोह ओ ममता। कौन हम आंसर? घ हम मोह ममता। विजय पथरे कौन इन गोटे धाड़ी अच्छी एक्जाक्टली तुम मन पड़नी। कोहली रचई मोह ममतार नीर बोली एमती गोटे अच्छी धाड़ी, तो मोह ममता हम। ओडिया काव्य साहित्य रे नारी कवि विद्युत प्रभा देवी केउ समयर कवि अटंती? स्वाधीनता पूर्ववर्ती ना स्वाधीनतार परवर्ती, प्रगतिवादी जुगर ना सत्यवादी जुगर? आंसर कौन हम? स्वाधीनता परवर्ती है। तापर देखिबा आमे 11 नंबर क्वेश्चन। कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर कुलदेवता किए थिले? आंसर कौन हम? गोपीनाथ। फकीर मोहन सेनापति रचित उत्कल भ्रमण अनुकरण रे कांतकवि रचित काव्यटी कौन है? माने फकीर मोहन सेनापति जो रचित है उत्कल भ्रमण, एटा क्यों काव्य अणाई? कटक सफर। क्यों अणाई? कटक सफर। सत्य सहित तथ्यर अपूर्व समन्वय, अकाट्य जुक्ति, मंद्र गभीर भाषा, यही सबू कहार प्रबंध को अनुपम मर्यादा प्रदान करछि बा किए लिखिचंती कहबा माने आंसर हम कुष्ठचंद्र पाणिग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन होची भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला? भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला? त्याग और आत्मसंयम। मातृभाषा और लोकशिक्षा प्रबंधटी केउ मूल पुस्तक आसी?
କେଉଁଥିରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଆ କେବେରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର? କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ସେବାର ମହିମା। ଗୁରୁଙ୍କ ମହିମା ତ ନାହିଁ, ଧର୍ମର ନାହିଁ କି ତପସ୍ୟାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେବା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ମାନୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ପାଓହରି ବାବାଙ୍କ ସହ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା? କେଉଁଠାରେ? ଗାଜିପୁରରେ ହେଲା। କେଉଁଠାରେ ହେଲା? ଗାଜିପୁରରେ। ନିମ୍ନର କେଉଁଟି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାବଙ୍କର କେଉଁଟା ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଘ ଆନ୍ସର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ। ଏବେ ହେଲା 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍। 20ଟାରୁ କିଏ କେତେ ରଖିଲ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ହେଲା। କେତେଟା ଭୁଲ ହେଲା, କେତେଟା ଠିକ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆକୁ ପରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବ ତମର କେତେ ମାର୍କ ଆସିଲା 50ରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏବେ ଆମେ ଅଧାରୁ ପାଖାପାଖି ଅଧା ଆସି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଅଧା ରହିଲା ହେଲା। ଭଲ ଭଲ ଗ୍ରାମାର ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅବୋଧ୍ୟ କବିତାକୁ କିଏ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆନ୍ସର ହବ ଗ ସମାଲୋଚକ ହେଲା। ସମାଲୋଚକ ମାନେ ହିଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରିକି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ହେଲା। ସମାଲୋଚକର କାମ ହିଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଭୁଲ ବାହାର କରିବା। କାଠ ଚିରାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରୀରେ କାଠ ଚିରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା ରେ? 3 ଟଙ୍କା ବାରଣା ଦେଲେ ମୁଁ କାଠ ଚିରିବି ବୋଲି ରାଜି ହେଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏକାଦିକ୍ରମେ କେତେ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? କେତେ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? 4 ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କିଏ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ? କିଏ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଶପତି ରାଜଜେମା ଆସିଥିଲେ ରାଜଦରବାରକୁ ହେଲା। ବେଲ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଆଉ ବଟବୃକ୍ଷ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କାହାର ମନେ ଅଛି? ନବରବି ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ଅଧା ସରିଲା, ଆଉ ରହିଲା ଆଉ 25ଟି। ନଟବର ବାବୁ ମନ୍ଦିର ଚୌତାରା ପାଖେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ? ନଟବର ବାବୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ମଧୁ ତିଆଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ। କୋଣାର୍କ ଏ ଯେଉଁ ଏକାଙ୍କିକାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନ୍ୟାୟଚିତ ହୋଇଛି? କୋଣାର୍କଟା କାହା ଉପରେ ହେଇଛି? ଦଧିନଉତି ବସିବା ଉପରେ ମେଇନଲି ଆମର ଅଛି। ମନ୍ଦିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନୁହଁ, ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ନୁହଁ, ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, କେବଳ ଦଧିନଉତି ମାରିବାଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମା ମାରିକି କ'ଣ କରିଥିଲା? ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ, ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଟା, ବାରମ୍ବାର ଆସିଥାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଶିବେଇ ମହାରାଣା ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତରା। ଶିବେଇ ସାଆନ୍ତରାର। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ମଣିଷର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଅବଦମିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି? ସୃଜନଶୀଳତା ମାନେ ଉଦାରତା ତ ହେବନି, ଉଦାରତା ମାନେ ସେ କାହାକୁ ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇ ପାରିବନି, କାରଣ ନିଜ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ହେଲା। ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରେ ନମ୍ରତା ଆସିବ ଏ କଥା କୁହାହେଇନି। କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତ କୁହାହେଇନି। ସୃଜନଶୀଳତା ମାନେ ଜଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲଷ୍ଟ ହେବନି, ସିଏ କେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ କିଏ ଥିଲେ?
किए थे पूरबी किए थे पूरबी जेकोसी वाक्यर समन्वित रूप को कौन कह जाए एबे आमर 30टा क्वेश्चन सरला ग्रामर आरंभ हो सारी समस्ते अटेंटिवली शुण सांग मान सहित शेयर कर बर्तमान जाए तुम जब सब्सक्राइब करना हो काइंडली सब्सक्राइब कर है जहाँफल आगू आम शिक्षा संवाद यहीपरि भाव में डिस्कसन करवा ता सागर प्रमेय बाहर कला परीक्षा गाइड ताकू डिस्कसन करवा जेकोसी वाक्यर समन्वित रूप को कौन कह जाए ये समस्त जानी कौन कह जाए जेकोसी वाक्यर समन्वित रूप को कौन कह जाए एटा तुम समस्ते कह कौन कह जाए मिश्र वाक्य कह जाए है कौन कह जाए मिश्र वाक्य कह जाए आउ दुई बा ततोधिक परस्पर सापेक्ष खंड वाक्यर समन्वय कौन हुए जटिल वाक्य हुए है यौगिक वाक्य क्या कह जाए परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार रे गठित हुए कौन यौगिक वाक्य है। नेक्स्ट आम जा 32 नंबर क्वेश्चन को वाक्य गुरुत्व आरोपण पाई वाक्यांश केउठारे बसी थाए गुरुत्व आरोपण पाई वाक्यर आरंभ रे बसी थाए है यहाँ मन रख गुरुत्व आरोपण पाई वाक्यांश आरंभ रे रही वाक्यर केउ केउ शब्द रे स र माने म सटा आमर प स बा कौन कहते पेटपड़ा स बोली कहते हुए नाही क्यों क्यों क्षेत्र में हुए नाही बोली कहला जोड़ा कि देशज आ विदेशज शब्द क्षेत्र में हुए नाही अर्जुन यही शब्द रे न र कौन हो हेई नाही ये अर्जुन होची कि अर्जुन न होची अ र जु उ अ न थाई कि मध्य से अण हेनी काहीकि हेनी काहीकि हेनी बोली से पचारला आंसर कौन हम जर व्यवधान थिबा जोगु सीए हेला नाही कौन अण पानरा गाँ को गाँ बुलू अच्छी है जो आम कौन पान बेपारी बदल कौन लगे ये पानरा कले तो यहाँ संक्षेपण करा तो क्यों संक्षेपण यूज करा बोली से पचारला ये कौन यूज करा तद्धित यूज करा समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को कौन कह जाए समस्त वाक्यर समापिका क्रियायुक्त अंश को कौन कह जाए आंसर कौन हम 36 मन पक टाइम नियो मन पक कौन हम खंड वाक्य हम कौन हम खंड वाक्य अर्पिता कहिला मु यात्रा देखे नाही ये उक्ति को परिवर्तन कर अर्पिता कहिला जे से यात्रा देखे ना उक्ति परिवर्तन माने कौन से निजे कौन कहिला जे मु यात्रा देखे नाही ताको हमें परोक्ष उक्ति रे कहिबा है कि एटा प्रत्यक्ष उक्ति रे देछि आंसर कौन कहि हबो अर्पिता यात्रा देखे नाही बोली कहिला आंसर हबो 37 र ख आ बाकी देखिया को मध्य दरकार नाही। नेक्स्ट आमे जिबा 38 नंबर क्वेश्चन को बहुत शेष हलानी अल्प क्वेश्चन अच्छी देखी जिबा आमे सभारे डैश र जयध्वनि शुभिला सभारे कार जयध्वनि शुभिला जनतार जयध्वनि शुभिला निम्नरु शुद्ध शब्दटी को चिन्ह कार्पण्यता कार्पण्यत्व कार्पण्यत्व हम कि हेनी तो ण्यता मध्य हेनी कृपण्यता ण्यता हेनी है अणरे यहाँ लगी जाइए बफड़ा से यहाँ हम कृपणता हम कौन हम कृपणता हम कौन से वाक्यांश तार मूल अर्थ को अतिक्रम न करी एक विशिष्ट अर्थ रे व्यवहृत हेले ताको कौन कहवा यहाँ पूरा हेडिंग रे ही देइछि बहिर आरंभ रे ही देइछि माने को पाठर रूढ़ी पाठर आरंभ रे देइछि सेति एटा कौन हम रूढ़ी हम छोट कथा को बड़ करवा कौन जीरा रु सीढ़ा काढ़ा है तापरे सॉरी जीरा रु सीढ़ा काढ़ा हम कि ना ना जीरा रु सीढ़ा काढ़ा तो हेनी झिंटिका मारी बणी पोषा ना ये मध्य हम नाही महरगुरु जाई कांतरा पड़िया यहाँ भी हेनी तिल को ताल करवा छोट कथा को बड़ करवा तिल को ताल करवा है तिल को ताल करवा हम छोट कथा को बड़ करवा अदिनिया वर्षारे फसल उजुड़ी जीवारु लोके
ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ନିଜର ଛାତିକୁ ପଥର କରିଛନ୍ତି, ହେବନି। ଏଇଟା କାମରେ ହାତ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେବନି। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି, ହେବନି। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ବା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ମାନେ କ'ଣ? କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିବା। କିଏ କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ? ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଛି ବୁକ୍ରେ। କ'ଣ? କବିତାକୁ କିଏ ଗତିଶୀଳ କରାଏ? ଛନ୍ଦ ଗତିଶୀଳ କରାଏ, ଛନ୍ଦରେ ଦେଇଛି। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାକ, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଯାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଜାଣିଛ, ପାଦ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ? ପାଦ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାଁଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ପୁରା ଡେଡଲି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଟପି ଟପି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡିଛନ୍ତି କି ସଜେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଲା? ଟେକିବାରେ ଚାହେଁ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଲା? ନଟବାଣୀ, ରାମକେରି, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ, ଶଙ୍କରାଭରଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣି ଦେବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 ସଂଖ୍ୟା କାହିଁରେ ରହୁଛି? 16 ସଂଖ୍ୟାଟା କାହିଁରେ ରହୁଛି? ମନେ ପକାଅ, 16 ସଂଖ୍ୟାଟା ରହୁଛି ଆମର ରାମକେରିରେ ରହୁଛି 16 ସଂଖ୍ୟା, ହେଲା। ଆଉ ବାକି କାହିଁରେ 14, କାହିଁରେ 15 ତୁମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ଭୁଲ ଆସିବ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ପୁରା 20ଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା 16 ନାହିଁ, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ 20ଟା ରହିବ। ଯେମିତିକି ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି, ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି, ହେଲା। ମା ମା 4 ବୋଲି 5 6 କେତେରେ 7 8 9 10 11 12 ଏମିତି ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ବେଲେ 20ଟା ହେବ, ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସେଠି 20 ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ହେବନି। ଶଙ୍କରାଭରଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଛାଡ଼ିକି ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେବ ସବୁ 14, ଏଇଠି ହେଉନାହିଁ, ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା 4 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହେବ, ଏଇଟା 2 ପାଦରେ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା? ରାମକେରି। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ, ତା ପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୃଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ଉପମାନ ବା ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ଭୁ ଚିଲିକା, ହେଲା। ଏଇଠି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ? ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ସିଏ ଅନୁପ୍ରାସ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି କ, ଅଳ ଆଉ ମର ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ହେଲା। ଉତ୍କଳରେ କ ଅଛି, କମଳାରେ କ ଅଛି, ଦୀର୍ଘିକାରେ କ ଅଛି, ଚିଲିକାରେ କ ଅଛି, ସେମିତି ମ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଛି, ଅଳ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେବ ଅନୁପ୍ରାସ। କ'ଣ ହେବ? ଅନୁପ୍ରାସ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଦେଖି ନବ କଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତସ୍ୱରୀ ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରାସ, ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଆର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କିବା। ଏଠାରୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାଟା କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା ସିଏ? କିବା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ହେଲା, ସେଇଠି ଆମେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଜିନିଷକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ମାନେ ସମ୍ଭାବନାରେ କମ୍ପେୟାର କରାହେବ। ପ୍ରକୃତ ଆଉ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଏଇଠି କମ୍ପେୟାର କରିବା ବେଲେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? କି, ସତେ କି, ସିନା, ଅବା, କିବା, ବା, ବୋଧେ, ଏଇସବୁ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ସେଇଟା ହେବ ଆମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ, ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚକ ଶବ୍ଦ କମ୍ପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିବା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର 50 MCQ। ତ
किए केते स्कोर कला निजर स्कोर को कमेंट कर है मु जानीपरि तुम केते स्कोर करुछ। सेकेंड क्वेश्चन माने सेकेंड कहबार अर्थ जे तुम मैंने कौटी कौटी भूल कर सेगुड़ाक जाई पुणी रिवाइज कर नेक्स्ट जिते 50 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर प्रैक्टिस सेट सेते जमी तुम स्कोरटा बढ़िबो आ भूल होइथिबा जिनसरु जमी तुम भूल न कर। तो यहाँ सांग सहित शेयर कर आउ चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ठीक अच्छे। तो एमती देखु था निजर मार्क बढ़ाऊ था पुणी मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे।